Dios bendiga. Bendiciones. Gracias. 오늘 좋은 아침입니다. Es un muy buen día hoy. 하나님의 은혜와 응답이 함께하는 시간 됐으면 좋겠습니다. Me gustaría que fuera un tiempo en donde juntos recibiéramos la respuesta de Dios. 기도하고 시작하겠습니다. Vamos a empezar con una oración. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te agradecemos. 세계복음을 한 큰 교회 가운데 Señor, dentro de este plan de lo que es la evangelización mundial, 그래서 우리 시대에 이룰 믿음을 주셔서 Señor, nos diste esta fe para cumplirlo en esta época. 하나님 멕시코 살리며 전 세계를 살릴 제자가 현장에 있음을 기대하며 하나님 말씀 앞에 섰습니다. Señor, estamos ante la palabra de Dios anhelando que aquí en este lugar haya personas para salvar a todo México. 오늘 하나님의 말씀이 성취되는 시간이 되게 하시며 Señor, permite que en esta mañana sea cumplida tu palabra 예수가 그리스도라는 그 복음이 살아 역사하는 시간이 되게 하여 y que 주시옵소서. sea un momento en donde el evangelio que Jesús es el Cristo pueda vivir y obrar. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 교재를 안 가지고 계신 분 손들어 Entonces, 보십시오. pueden levantar la mano las personas que no tengan el material para repartirles o ya lo tenemos todos. 교재를 드리겠습니다. 다 받으셨나요? Yokii. Pueden levantar la mano alto para que los podamos ver, por favor. Lamento la molestia. Gracias. Ya. 오늘 이제 14과를 들어갈 차례입니다. Hoy estamos al turno de hablar de la lección 14. 첫 번째 메시지가 뭐였죠? ¿Cuál fue el primer mensaje que se compartió? 성경은 무엇을 말하는가? ¿De qué nos habla la Biblia? 그죠? 성경의 핵심이 뭐죠? Entonces, ¿cuál es el núcleo de la Biblia? 예수가 그리스도라는 거였습니다. El hecho que Jesús es el Cristo. 그 축복받은 원래 인간을 설명했고요. Y se explicó al hombre original bendecido. 인간의 근본 문제는 사단 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제라는 것입니다. Y el hecho que el problema fundamental del hombre es que gracias a Satanás el hombre ha pecado y se ha dividido de Dios. 하나님의 모든 축복받은 인간, 하나님과 단절됨으로 말미암아 모든 문제가 될 수밖에 없는 존재로 무너져 버렸어요. Y el hombre que había sido bendecido por Dios de la mayor forma ahora cayó y no tiene más opción que tener todas las maldiciones. 그 인간에게 주신 하나님의 답이 메시아입니다. Y la respuesta que Dios provee al hombre es el Mesías, 그리스도죠. es el Cristo. 성경은 그리스도를 말하고 있어요. La Biblia nos habla del Cristo constantemente. 시작부터 끝까지 그렇게 말을 하고 De 있어요. principio a fin nos habla del Cristo. 근데 지금 성경의 이 복음이 강단에서 사라졌습니다. Pero hoy en día ha desaparecido del púlpito el Evangelio de la Biblia. 사나를 멸하신 왕 되신 그리스도의 비밀을 못 누려요. Y no estamos disfrutando del misterio que Jesús es el Cristo, el verdadero Rey que destruyó a Satanás. 제자도 되신 그리스도의 비밀을 모르고 있습니다. Y no conocemos el misterio de que verdaderamente Jesús es el Cristo, el verdadero sacerdote. 결국 인간 문제가 하나님 떠난 문제인데 그 놀라운 축복과 비밀을 잘 모르고 있어요. Y entonces estamos separados de Dios y verdaderamente Él es el camino para regresar a Dios y no conocemos esta gran bendición y este misterio. 성경이 말하는 그 그리스도가 누구냐? ¿Quién es el Cristo del que nos habla la Biblia? 예수가 그 그리스도입니다. Jesús es este Cristo. 성경이 하나님의 해답과 약속으로 주신 메시아 예수 그리스도. Este Mesías que es dado como la respuesta y la solución de la Biblia, el Mesías Jesús que es el Cristo. 어제 저녁에 그 얘기를 했고요. Lo hablamos ayer. 그리스도로 말미암아 받는 것이 구원입니다. Y lo que recibimos a través del Cristo es la salvación. 구원받는 자에게 엄청난 축복이 임해 있죠. Para los salvos hay una gran bendición. 구원받은 후에 진짜 중요한 건 뭐죠? Pero que es lo más importante de aquellos que son salvos, 새로운 피조물의 삶을 사는 거예요. que viven una vida de nuevo creyente. 새로운 피조물의 삶을 살기 위해서 중요한 게 또 뭡니까? ¿Y qué es importante para vivir la vida del nuevo creyente? 십자가입니다. 참된 믿음이 있어야 돼요. Verdaderamente tener la verdadera fe de la cruz. 이게 목사님들과 사명자들이 많잖아요, 오전에. Hoy estamos reunidos muchos pastores y muchas personas con esta comisión. 어제 저녁에 메시지를 못 들으셨기 때문에 Y ayer no pudieron escuchar el mensaje varios. 우리 좀 생각을 다시 한번 해봐야 됩니다. Así que debemos de pensar de nuevo. 하나님을 믿는다는 게 믿음의 핵심입니까? ¿Verdaderamente el creer en Dios es el núcleo de la fe? 하나님을 믿는다는 게 믿음의 핵심이냐고요. ¿Será verdaderamente el núcleo de la fe creer en Dios? 하나님을 믿는다는 게 믿음의 핵심이 아닙니다. No es el núcleo de la fe creer en Dios. 그럼 예수님을 믿는다는 게 믿음의 핵심입니까? ¿O el creer en Jesús será el núcleo de la fe? 예수님을 믿는다는 게 믿음의 핵심이 아니에요. No es el núcleo de la fe el creer en Jesús. 천주교도 하나님 믿습니다. Los católicos creen en Dios. 천주교도 예수님을 믿어요. Y ellos también profesan a Jesús. 그렇게 믿으면 구원받을 수 있습니까? Pero si creemos de esa forma, ¿somos salvos?
유대인도 하나님 믿습니다. Los judíos creen en Dios. 이단들도 예수님 믿어요. Los herejes creen en Jesús también. 성경 가지고 합니다. Y ellos están proliferando con la Biblia. 하나님 믿고 예수님 믿어요. Creen en Dios, creen en Jesús. 여러분, 하나님을 믿는다는 게 믿음의 핵심이 아니에요. Entonces, el creer en Dios no es el núcleo de la fe. 예수님을 믿는다는 게 믿음의 핵심이 아니에요. Y el creer en Jesús no es el núcleo de la fe. 성경의 복음, El evangelio de la Biblia. 예수를 그리스도로 믿는 게 믿음의 핵심입니다. El núcleo de la fe es creer en Jesús como el Cristo. 그래서 우리가 성경의 복음, 예수를 그리스도로 믿는 믿음의 눈이 없으면 구별을 못해요. Por eso es que si no tenemos los ojos de fe para distinguir lo que es el evangelio de la Biblia, no podemos creer de la forma correcta. 제가 하나님 믿는다고 생각한다니까요. 믿어요. Y entonces las personas piensan que creen en Dios y sí creen en Dios, 성경이 말하는 복음을 모른다니까요. pero no conocen el evangelio que nos habla la Biblia. 그 대상을 믿는데 그 대상이 뭔지를 몰라요. 이- 성경의 복음이. Hay una figura que verdaderamente uno quiere creer, pero no sabemos quién es el evangelio de la Biblia. 여러분, 모르는 것을 믿는데 구원받을 수 있어요? Si creemos en algo que no conocemos, ¿podemos ser salvos? 성경이 말하는 복음, 그분이 누군지를 모른다니까. Y no conocemos el evangelio de la Biblia, ¿quién es él? 야, 그래서 예수가 그리스도라는 복음이 계시돼야 하는 거예요. Por eso es que tenemos que tener la revelación del evangelio que Jesús es el Cristo. 하나님을 믿는 거, 예수를 믿는 거, 이게 믿음의 핵심이 아니라는 거예요. Entonces podemos ver que el creer en Dios, el creer en Jesús simplemente no es el núcleo de 그래서 la fe. 예수가 그리스도라는 복음이 계시돼야 정말 알 수 있어요. Verdaderamente tenemos que tener la revelación de la fe que Jesús es el Cristo para verdaderamente creer. 하나님이 그 은혜를 주셔야 되기 때문에 믿음 이전에 뭐가 있어야 되냐? Y Dios nos debe de dar gracia, por eso antes de la fe, ¿qué debemos de tener? 정말로 예수를 그리스도로 믿을 수 있는 은혜가 우리에게 먼저 있어야 돼. Primero Dios nos debe de dar la gracia para poder creer en ese Jesús como el Cristo. 하나님 우리에게 예수를 그리스도로 믿을 수 있는 은혜를 내려주셔야 됩니다. Entonces Dios me tiene que dar gracia para creer en Jesús como el Cristo. 사도행전 13장 48절 말씀을 보면요. Y si nosotros podemos ver también en Hechos 18, podemos verlo en el versículo 28. 이방인들이 듣고 기뻐하여 하나님의 말씀을 찬송하며 Nosotros podemos ver también en un pasaje que los gentiles se alegraban y que verdaderamente alababan el nombre de Dios. 영생 얻기로 작정된 자는 다 믿더라 이렇게 되어 있습니다. Y que todos aquellos que estaban elegidos para la vida eterna, ese día 영생 fueron 주시기로 salvos. 작정된 자들이 다 믿었어요. Y todos aquellos que están puestos para la vida eterna, ese día fueron salvos. 그 복음으로 구원받는 사람들이 될 수밖에 없는 그 이유가 앞에 써 있죠. Y podemos ver la razón entonces enfrente, cómo ellos pudieron alegrarse de esta verdad. 하나님의 말씀을 찬송하며 Y entonces ellos alababan el nombre de esta palabra de Dios. 성경의 복음, 예수가 그리스도라는 복음이 그들에게 계시돼버려요. Y les fue revelado lo que es el evangelio de la Biblia, es que es el núcleo de la Biblia. 그 말씀이 찬송될 수밖에 없을 만큼 와서 살아 역사해버렸다니까요. Y esa palabra obró hasta tal forma que verdaderamente podía ellos alabar esta palabra. 자, 우리 에베소서 4장 11절로 13절 한번 찾아보겠습니다. Si nosotros buscamos Efesios 4, vamos a ver los versículos 12 y 13. 읽어주세요. Efesios 4, vamos a ver de los versículos 12 al 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Amén. 교회에 우리는 사명자 되잖아요. Entonces nosotros somos personas comisionadas en la iglesia. 교회에 많은 직분을 세우는 이유가 뭡니까? ¿Y cuál es la razón por la que se han levantado muchos oficios en la iglesia? 교회에 목사가 있어야 될 이유가 뭐냐고요? ¿Cuál es la razón por la que debe de haber un pastor en la iglesia? 교사와 많은 교회의 복음의 일꾼들이 있어야 될 이유가 뭡니까? ¿Y cuál es la razón por la que deben de haber maestros y otros servidores de la fe? 우리가 직분자를 세울 때 이런 얘기 많이 하죠. Y cuando uno levanta a una persona con un título, 근데 uno habla mucho. 12절에 굉장히 중요한 말이 들어가 있어요. Pero aquí podemos ver algo muy importante, 성도를 온전하게 하여 que verdaderamente es para perfeccionar a los santos, 봉사의 일을 하게 하며 para la obra del ministerio, 그리스도의 몸을 세우려 하시며 para la edificación del cuerpo de Cristo. 성도를 온전하게 만들어야 돼요. Entonces, ¿es el fin cuál? El perfeccionar a los santos. 이 봉사는 교회의 육신 봉사를 말하는 게 아닙니다. Y la obra del ministerio no nos habla de una obra física, 성도를 온전하게 되면 주를 위해 헌신해요. sino que si estos santos son perfeccionados, ellos dan todo el servicio por el Señor. 성도가 온전하게 되면 주를 위해 헌신할 뿐만 아니라 그리스도의 몸된 교회와 현장을 살려낸다. Y cuando los santos son perfeccionados, no simplemente hacen la obra del ministerio, sino es para la edificación del cuerpo de Cristo.
자, 직분자, 목사여, 사람의 영혼을 책임져 우리가 해야 될 가장 중요한 사명이 뭐죠? Entonces, ¿cuál es la comisión más importante que tienen los pastores o las personas que poseen títulos de la iglesia? 참된 믿음의 정의를 13절에 정확하게 말하고 있습니다. Verdaderamente en el versículo 13 nos dice la verdadera definición de la fe. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 돼야 돼요. Hasta que todos lleguemos a la unidad de qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 그것이 하나님이 말하는 온전한 사람이라고 말합니다. Y eso es una perfecta persona, un perfecto santo de lo que nos habla Dios. 그리스도를 믿어요. Entonces cree en Cristo, 그런데 모른다니까요. pero verdaderamente no lo conoce. 믿는데 모르니까 엉뚱한 믿음을 가지고 있는 Y entonces por creer y no conocer de verdad es que tenemos una fe que no es relevante. 여러분, 우리를 그리스도를 믿는 것과 아는 것이 하나가 되게 만들어버려야 돼요. Y entonces llegar a la unidad del conocimiento y la fe. 그래야 온전한 사람을 이룬다니까요. Y así verdaderamente somos santos perfectos. 그래야 하나님의 축복인 장성한 분량까지 이룰 수 있어요. Y así podemos ser varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 여러분, 그리스도를 믿는 것과 아는 것이 하나가 되는 축복의 시간 되길 바랍니다. Y entonces espero que hoy sea un tiempo de bendición en donde ustedes puedan tener esta fe y el conocimiento de Cristo. 그게 참된 믿음이에요. Y eso es la verdadera fe. 자, 믿음의 벽에 뭐가 있어야 되는데 그랬죠? En el trasfondo de fe que tenemos que tener entonces, 하나님의 은혜가 있어야 돼요. tenemos que tener la gracia de Dios. 믿음 이전에 주님의 계시, 주님의 은혜가 임해버려요. Entonces antes de la fe nosotros tenemos que recibir la gracia de Dios para esto. 자, 로마서 3장 24절에 그 은혜로 값없이 우리에게 의롭다 하심을 주셨어요. Y entonces podemos ver también en Romanos 3:23 que verdaderamente nos hizo ser llamados así. 로마서 11장 5절 6절에 보니까 우리의 행위가 아닌 은혜대로 하나님 역사하셨어요. Y entonces nos dice en Romanos 11, del 5 al 6, que no es por nuestra fe, sino, no es por nuestra fuerza, sino por esta gracia de la fe. 고린도전서 15장 10절 말씀에도 내가 나된 것은 하나님의 은혜다라고 말합니다. Y podemos ver también en Primera de Corintios 15, que todo lo que soy por la gracia de Dios. 하나님에게 은혜를 주신 이유가 뭡니까? ¿Cuál es la razón por la que Dios nos da esta gracia? 우리 빌립보서 1장 29절을 한번 Me 찾아보겠습니다. gustaría que buscásemos Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. 우리 그리스도께서 우리에게 은혜를 주신 이유가 뭐죠? ¿Cuál es la razón por la que verdaderamente nos da esta gracia? 여러분, 신앙이 너무 연약하고 부족하기 때문에 번영 신학에 길들여져 있어요. Y nosotros muchas veces tenemos una fe muy débil y muy digamos, superficial. Por eso es que nosotros nos pasamos a lo que es la teología de prosperidad. 잘 되는 게 하나님의 역사가 아니라니까요. Y simplemente el estar bien no es la obra de Dios. 내가 좋아지는 게 하나님의 역사가 아니라 El que yo esté en mejores condiciones no es simplemente la obra de Dios, 그를 믿고 살고 sino que nos dice que nosotros podemos creer y vivir por Él. 그를 위해 고난도 받을 수 있는 수준이 돼야 돼요. Y para que padezcáis por Él. 우린 복음이면 할 수 있어야 됩니다. Y si tenemos el Evangelio debemos de ser capaces de hacer eso. 하나님의 뜻이면 갈 수 있어야 돼요. Y si es la voluntad de Dios tenemos que ser capaces de ir a donde sea. 세상이 아니어도 복음에 유익한 것이라면 인생을 걸고 갈 수 있어야 돼요. Y si no es por el mundo, sino que es beneficioso para el Evangelio, debemos de poder ser capaces de dar nuestra vida. 예수가 그랬다는 절대적인 복음이 계시되지 않으면 Pero si no tenemos la revelación absoluta del Evangelio que Jesús es el Cristo, 참된 믿음의 은혜가 임하지 않으면 y si no viene esta verdadera gracia que produce fe, 믿음 가지고 세상의 승부를 못 건다. entonces nosotros no podemos luchar contra el mundo con esta fe. 그 사역자들은 정확하고 깊게 복음의 눈으로 사람을 봐야 됩니다. Entonces los obreros tienen que ver precisamente con los ojos del Evangelio. 그래서 사단은 지금도 예수를 그리스도로 믿지 않도록 예수라는 종교 수준으로, 예수라는 대상을 믿는 수준으로 사람에게 역사해요. Por eso es que Satanás está obrando incluso ahora para que las personas no puedan llegar a la fe que Jesús es de Cristo, para que se queden en la fe de un Jesús y que llegue una religión y simplemente quede a este conocimiento. 평생 예수를 종교 수준으로 믿다 가도록 평생에 그렇게 믿도록 뭔가를 심어 놓는다는. Y Satanás planta cosas para que toda la vida solamente podamos llegar a creer en un Jesús religiosamente. 분명히 예수 영접했는데 신앙생활 안 한다니까요. Y claramente ellos han aceptado a Jesús, pero no viven una vida de fe. 어떤 일과 어떤 동기 때문에 눈물로 예수를 영접했는데 결국은 예수를 안 믿어요. Y por algún motivo o alguna situación es que derramando lágrimas han creído en Jesús, pero verdaderamente no han tenido esta fe. 뭔가 신앙생활 한 것 같은데, 교회 다닌 것 같은데 신앙생활에 뿌리를 못 내리는 사람들이 많아요. Y parece que ellos están viviendo una vida de fe, van a la iglesia y echan raíz, pero no están en una vida de fe.
예수 그리스도를 듣고 무언가 때문에 예수를 영접한 것이지 하나님의 은혜가 임한 게 아닙니다. Es que han escuchado de algo y han aceptado porque ellos han tenido una situación difícil, pero no ha estado la gracia de Dios sobre estas personas entonces. 그래서 뭔가 믿다가 조금 좋아지면 교회 떠나요. Y entonces ellos están bien en un momento y cuando ocurre algo se van de la iglesia. 아니 내가 원하는 대로 뭔가 조금 되지 않으면 하나님 떠나요. O si algo no ocurre como yo lo deseo, entonces nos vamos y nos alejamos de Dios. 아니면 교회는 오는데 도무지 아무것도 변화가 되지 않아요. O vamos a la iglesia pero no cambiamos en nada. 정말 복음은 모르고 신앙생활만 배워갑니다. Y entonces no conocemos el Evangelio, sino solamente aprendemos, digamos, este formato de fe. 기도는 이렇게 하는 것이다. 예배는 이렇게 드리는 것이다. 이렇게 해야 된다. 그죠? 신앙의 모양만 Y 배운다니까. entonces solo aprendemos la forma de la fe. Tienes que orar así, así se da el culto, así haces esto y nada más esto. 믿음의 내용은 뭡니까? Pero ¿cuál es el contenido de esta fe? 요한일서 5장 11절 13절 말씀처럼요. Así como lo podemos ver en 1 Juan 5 del 11 al 13. 하나님의 아들 이름을 믿는 너희에게 영생이 있음을. Y entonces que vosotros sepáis que tenéis vida en el nombre del Hijo de Dios. 예수 그리스도 이름을 믿는 겁니다. Verdaderamente creer en el nombre de Jesucristo. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 Aquellos que tienen al Hijo tienen la vida. 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 Y 말합니다. aquellos que no tienen al Hijo de Dios no tienen la vida. 요한일서 5장 1절에는 더 정확하게 말했죠. En 1 Juan 5:1 nos lo dice más exactamente. 예수께서 그리스도심을 믿는 자가 하나님께로 난 자입니다. Todos aquellos que creen que Jesús es el Cristo son nacidos de Dios. 요한일서 5장 4절 말씀에 보니까요. Y en 1 Juan 5:4 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 가진 자가 세상을 이겨요. nos dice que aquellos que tienen la fe de creer en Jesús como el Cristo son los que vencen al mundo. 왜 그렇습니까? Pero ¿por qué es así? 요한복음 20장 31절 말씀처럼 Así como lo dice en Juan 20:31. 예수를 그리스도로 믿게 하기 위하여 성경을 기록하셨어요. La Biblia fue escrita para que creáis en Jesús como el Cristo. 그래서 초대교회 모든 복음은 예수가 그리스도라는 거예요. Por eso los miembros de la iglesia primitiva en todo aspecto creían que Jesús es el Cristo. 예수가 그리스도로 저도 십자가와 부활로 무엇을 이루셨습니까? Y entonces Jesús como el Cristo vino en la cruz y la resurrección y ¿qué cumplió? 요한에서 3장 8절 말씀대로 모든 마귀의 일을 멸해버리셨어요. Primera de Juan 3:8 nos dice que Él ha deshecho todas las obras del diablo. 빌립보서 2장 9절로 11절 말씀처럼 Y así como lo dice también en Filipenses 2, 모든 이름에 가장 뛰어난 이름을 가진 그리스도께서 que verdaderamente aquel que tiene el nombre sobre todo nombre, 하늘에 있는 자, 땅에 있는 자, 땅 아래에 있는 자 모든 무릎이 그 예수 앞에 무릎을 꿇었다. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 참왕 되신 그리스도. Entonces, verdaderamente el Cristo, el verdadero Rey, 모든 마귀와 사단의 세력을 끝내버렸어요. que actuó y destruyó todas las fuerzas de las tinieblas y su autoridad. 십자가의 피 흘리심으로 우리의 모든 죄 문제를 Y 끝냈고 por el derramamiento de su sangre, Él ha acabado con todo pecado. 단번에 영원히 완전히 끝냈어요. Y lo terminó de una vez eternamente y perfectamente. 죄와 사망의 법에서 해방해버렸어요. Nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. 요한복음 5장 24절 사망에서 생명으로 옮겨버렸어요. En Juan 5:24 nos dice que nos ha trasladado de muerte a vida. 골로새도 1장 13절 흑암의 권세에서 건져내셔서 그의 사랑의 아들의 나라로 옮겨버렸어요. Colosenses 1:13 nos dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. 아멘입니까? 아멘. 그가 참 선지자가 되셔서 Y se volvió el verdadero profeta también. 인간의 노력으로 구원받을 수 없다니까요. Como el hombre no puede ser salvo por su propio esfuerzo. 착해 구원받습니까? ¿Será que por ser benevolentes somos salvos? 얼만큼 착해 구원을 받죠? Y si es así, ¿qué tan buenos tenemos que ser para ser salvos? 얼만큼 착해 구원을 받냐? ¿Qué tan buenos tenemos que ser para ser salvos? 우리가 말씀을 지키고 살아야 구원을 받습니까? ¿O será que nosotros siendo obedientes a la 말씀대로 palabra 지키고 somos 살아야 salvos? 돼요? ¿O nosotros guardando la palabra somos salvos? 얼만큼 지켜야 구원을 받냐? Entonces, ¿hasta qué punto debemos de guardarla para ser salvos si fuese así? 여러분이 알고 있는 모든 의로운 기준을 다 갖다 붙여보세요. Entonces, teniendo todos los estándares de justicia que nosotros tenemos en la mente y aplicándolo a la salvación, 그거를 얼만큼 해야 구원받냐? ¿hasta qué punto debemos de llegar entonces para ser salvos? 성경은 그런 말을 한 적이 없어요. La Biblia no nos habla de esta forma. 인간의 힘으로 하나님께 갈 수가 없습니다. Con la fuerza del hombre no se puede uno ir a Dios. 세상에 어떤 가치 있는 것으로도 하나님 만날 수 있는 가치가 있는 게 없어요. En esta tierra no hay nada que tenga suficiente valor para llevarnos a Dios. 요한복음 14장 6절에 그분이 하나님 만나는 길을 열었어요. Pero en Juan 14:6 nos dice que Él es el camino para encontrarnos con Dios. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. 그분이 하나님 떠나 인간의 모든 근본 문제를 끝났다니.
Y entonces verdaderamente al reunirnos con Dios todos los problemas fundamentales se han resuelto. 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제로 온 근본 문제와 그 외의 모든 문제를 끝내버렸어요. El problema fundamental que viene por Satanás, el pecado y la separación de Dios y todos los demás problemas que vienen a raíz de esto ya fueron solucionados entonces. 우리가 정말 그리스도를 발견하면 내 과거가 모든 사람을 살릴 메시지가 된다. Y si verdaderamente descubrimos a Cristo, entonces todo nuestro pasado se vuelve un mensaje para salvar a las personas. 제가 전도사 때 저희 학교 동기가 자기 교회 청년대학부 수련을 하는데 좀 와달라 그러더라고요. Cuando yo era un pastor asistente, una persona que había ido a la escuela junto conmigo, me pidió que llegara al retiro de su iglesia para jóvenes. 그게 와서 설교를 했습니다. Y yo compartí el mensaje en este retiro. 2박 3일을 Durante, 했죠. eran 3 días y 2 noches. 물론 성경의 복음에 대한 얘기를 계속 얘기했죠. Claro que hablé del Evangelio de la Biblia constantemente. 마지막 날 저녁에 이렇게 말씀 전하고 같이 기도회를 하고 제가 숙소로 왔어요. La última noche compartimos la palabra, oramos y luego fuimos a donde nos estábamos alojando. 새벽에 1시가 넘었는데 이렇게 누가 문을 두드리더라고요. Y era como más tarde que la 1 de la mañana y alguien tocó mi puerta. 어떤 예쁜 자매가 찾아왔어요. Y era una hermana muy hermosa. 우린 긴장되잖아요. Y entonces uno se pone nervioso. 왜 왔냐고 Y le 물어봤어요. pregunté, ¿qué haces aquí? 상담할 게 있대요. Y entonces ella quería hacer una consulta. 나가자고 나갔습니다. Y entonces dijo, salgamos un momento y salimos. 수련회장 그 벤치에 가서 이렇게 얘기를 했어요. Estábamos sentados en una banca hablando. 얘기를 해봐라 그랬더니 Y le dije, a ver, dime. 계속 울기만 해요. Y entonces seguía llorando esta hermana. 마지막 질문이 그거였습니다. Y su última pregunta fue esta. 제가 살아도 되겠습니까? 라는 거예요. ¿Será que yo puedo seguir viviendo? 지 죽고 사는 거 왜 나한테 물어보냐고요. Y me preguntaba a mí si ella podía tener vida o muerte. 그럼 전도사가 죽어라 그럴 수는 없잖아요. Y bueno, claro que un copastor no le puede decir, sí, muérete, no. 왜 그러냐고 물어봤다니. Le pregunté, ¿qué te pasa? 이 아이가 한국의 이화여대라는 대학을 다녀요. Y entonces ella está en una universidad que se llama Ihwa, que es una universidad de mujeres en Corea. 키도 크고 예쁘고 아이가 굉장히 괜찮더라고요. Y es era una persona alta, hermosa, una persona muy buena. 자기는 몰랐는데 이 자매가 고등학교 가면서부터 아버지한테 성폭행을 당했어요. Y bueno, ella no lo sabía, pero desde la secundaria ella había sido abusada por su padre. 자기는 자기 친아버지인 줄 알았다니까요. Y ella pensó que era su padre biológico. 알고 보니까 아주 어렸을 때 어머니가 재혼한 아버지. Y luego, después de darse cuenta, ella luego averiguó que su madre, cuando ella era muy pequeña, se había casado de nuevo. 너무 상처가 돼가지고 말도 못하고 있었단 말이에요. Y esto era una gran herida para ella y no podía hablar de esto. 근데 대학을 가서 알게 된 거였어요. Pero luego en la universidad ella supo 근데 친아버지가 아니라 que no era su padre biológico. 이 자매가 그 대학을 가서요 완전히 타락을 입었어요. Y entonces ella fue a esta universidad y verdaderamente cayó en el mundo. 술집에 다니고 Iba a los bares 고급 술집에 나가고 y siempre iba todas las noches. 돈은 많이 벌었겠죠. Y claro que, bueno, ella habrá ganado mucho dinero por todo esto, 완전 창녀같이 다 나갔어요. pero verdaderamente su vida había caído en un punto muy crítico. 대학교 3학년 때입니다. Y ella estaba en su 3er año universitario. 모태신앙이라니까 얘가요. Ella había nacido en cuna cristiana. 참고 있다가 내가 인생 마지막 수련회 때가 가까이 온 거예요. Y entonces ella estaba aguantando y resistiendo todo esto, y en este retiro ella estaba casi al borde de lo que es su vida. 그동안 지은 죄가 많잖아요. Y entonces, digamos, yo pues estaba hablando con ella 자살하려고 하는데 y ella quería suicidarse. 그동안 지은 죄를 회개하고 죽어야 그나마 천국 갈 것 같은 생각이 들더래요. Y entonces ella estaba pensando, si yo me suicido, de todas formas me arrepiento de mi pecado y entonces voy al cielo. 수련회 가서 다 회개하고 3일 동안 회개하고 가서 죽어버리려고. Y entonces ella quería ir al retiro para arrepentirse de todo y luego suicidarse. 집에 가서 안방에 가서 목매달아 죽어버리려고. Y entonces ella quería ir al cuarto que estaba hasta dentro de su casa y quería colgarse. 아버지 보라고요. Y después para que su padre no viera. 그리고 수련회를 온 거였어요. Y entonces en esta forma había llegado al retiro. 이 복음을 3일 동안을 받았다. Y durante 3 días recibió el evangelio. 밤에 찾아온 거예요. 마지막 집회 끝나. Y entonces después de terminar todo, ella me vino a buscar en la noche. 펑펑 울어요. Y entonces se puso a llorar. 막 나중에 자고 있는 사람들이 불이 켜질 만큼 그 벤치에도 막 소리를 내서 우는 거예요. Y entonces lloraba tan recio hasta el punto en que las personas que estaban alrededor de esa banca o los cuartos que estaban encendieron sus luces. 다 울고 나서 제가 얘기를 했습니다. Y después de llorar todo esto yo le dije, 딱 한마디 했어요.
Solo una cosa. 하나님이 그걸 모르겠냐고요. ¿Será que Dios no sabe todo eso? 엄밀하면 네 잘못 아니지 않냐. Entonces de alguna forma no es tu culpa. 네가 실수한 게 아니지 않냐. No es un error así. 하나님이 인생 마지막에 이런 은혜를 주셨다면 하는 계획이 있을까요? Si verdaderamente Dios te dio gracia en este punto de la vida, entonces hay un plan de Dios para ti. 하나님이 너에게 무엇 때문에 하나님 믿고 예수 믿는 너에게 이런 일을 겪게 하셨겠냐? ¿Por qué Dios te permite esto a ti, quien crees en Jesús y en Dios, que hayas pasado todo esto? 하나님 분명히 너를 통해서 하실 일이 있어. Claramente Dios desea hacer algo a través de ti. 네가 그것을 발견하는 날 인생의 모든 과거가 그리스도 예수 앞에서 하나님의 메시지가 된다. Y verdaderamente el día en el que descubras esto, todo tu pasado dentro de Cristo Jesús será un mensaje de Dios. 이 땅에 마련하지만 너와 같은 문제를 겪는 사람들이 너무너무 많이 숨어져 있다. Porque hay muchísimas personas en toda esta tierra que experimentan el mismo problema que tú has pasado. 그 현장의 증인이 되라. Tienes que ser testiga de todo esto. 그런 과정에도 승리할 수 있다는 증인으로 섰버려. Y tienes que ser testiga de que aún en todo esto verdaderamente hay alguien que te puede dar la victoria. 제가 그러는 중에요. 서울에는 이 창녀촌, 이게 몸 파는 이런 동네들이 있어요. Y en todo esto, les cuento que en Seúl hay, digamos, lugares que son como calles prostíbulas o algo así. 제가 청소년 생활하던 중에 그런 창녀촌에서 경찰이 갑자기 급습을 해서 미성년자 이런 매춘부들을 잡는 그런 단속을 한단 말이에요. Y entonces, digamos, hay personas que van a estos lugares y van a atrapar a las personas que son menores de edad que se encuentran en estas calles. 그런 애들을 모아놔요. Y entonces se reúnen a estas personas. 제가 거기에 사역을 부탁을 받았어요. Y entonces a mí me pidieron que yo fuese a compartir con estas personas. 16, 17, 18 이런 애들이 몸 팔고 앉아있다. Entonces personas que tenían, niñas que tenían 16, 17, 18 años vendiendo sus cuerpos. 야, 제가 가서 앉아있는데요. 참 말을 못하겠어요. Y todas ellas estaban sentadas y yo también y no tenía que decir. 여러분 남자한테 막 그 달고 다른 애들이잖아요. Porque son personas que han padecido mucho por los hombres. 집에서 얘들 집 나와 같이 해서 집에 연락을 해서 부모가 안 찾아와요. 이렇게 버린 자식이라고. Y entonces son personas que ni siquiera de sus casas las están buscando, son niñas abandonadas. 그 보호소에 있는 거예요. Y ellos estaban allí en esta estación de policía. 제가 가서 복음을 전하러 가잖아요. Y entonces cuando yo iba a compartir el evangelio, 애들이 너무 닳고 달아가지고 y entonces estas personas estaban tan afligidas 저하고 장난을 하려고 que, digamos, a veces, digamos, bromeaban conmigo. 아, 뭐 진짜 못하겠더라고요. Y yo no podía seguir así. 저하고 장난을 하려고 그러면 Entonces ellas lo que querían era bromear. 제가 한 주를 들어갔는데 두 손을 들고 싶은 거예요. Y entonces había entrado una semana para compartirles a ellas, pero ya no podía. 하나님의 말씀을 전할 수 있어야죠. Porque tenía que ser capaz de compartir la palabra de Dios. 근데 얘가 제가 갑자기 생각이 나는 거예요. Y de repente me puse a pensar en esta otra hermana, 그 여자아이가 con esta hermana. 전화를 걸었어요. La llamé 얘기를 했습니다. y le hablé. 좀 도와줘라. A ver, ayúdame. 그러니까 찾아왔어요. Y ella vino. 다음 주 만남 때 제가 같이 갔습니다. Y entonces la siguiente semana que yo fui con estas mujeres, entonces ella vino conmigo. 한 주간 3주 동안 제가 완전 참패를 했다니까요. Y entonces durante una semana yo no no pude hablar de nada con ellas. 그 아이를 제가 같이 갔어요. Pero fui con esta mujer, con esta hermana. 소개를 시켰습니다. Y les presenté a esta hermana. 전 나왔어요. Y entonces yo salí del cuarto. 한 2시간이 지났어요. Pasaron como 2 horas. 안에서 울고 불고 난리가 났어요. Dentro del cuarto había llanto y lloriqueo y todo. 서로 언니 동생 깨안고 울고 난리가 났어요. Y entonces todas las mujeres abrazándose y eso. 그 친구가 자기 인생을 고백한 거예요. Es que ella había confesado que había ocurrido en su vida. 내가 만난 예수. El Jesús con quien ella se había encontrado. 내가 20몇 년 믿었지만 그 예수가 누군지 몰랐어. Y durante 20 y algo años había creído, pero no sabía quién era este Jesús, decía. 내가 만난 그리스도. Este Cristo que me encontraba. 그리스도로 말미암아 내가 이해한 인생의 응답. Y verdaderamente por el Cristo ahora tengo la respuesta de la vida. 내가 얼마 전에 한 복음이 너희를 위한 것이고. Y este evangelio que verdaderamente yo recibí es para ustedes, confesaba. 이 아이의 그 메시지가요, 얘네들 심장과 인생을 파고 들어가고. Y entonces esto penetraba su corazón y también sus vidas. 여러분, 하나님 우리에게 이유 있습니다. Hay un plan de Dios para todo. 예수가 그리스도라는 믿음. Con verdaderamente esta respuesta que Jesús es el Cristo. 현장에 그 인생 문제에 답을 몰라 죽어가는 영혼들이 너무너무 Y 많다니까요. en el campo hay tantas personas que no conocen la respuesta de la vida y andan muriendo. 여러분, 근데 가장 더 심각한 문제는 뭡니까? Pero ¿cuál es entonces el problema más grave? 가장 큰 문제는 복음을 모르면서 예수 그리스도도 모르면서 구원의 확신을 가지고 있는 거예요. El problema más grave es que no conocen el Evangelio, no conocemos verdaderamente a Jesús como el Cristo, pero tenemos seguridad de la salvación. 예수를 그리스도도 모르면서 종교적인 응답을 받고 있는 겁니다. Y sin conocer a Jesús como el Cristo estamos recibiendo respuestas religiosas. 이게 더 큰 문제라니까요. Esto es un problema más grande aún.
구원받지 못했는데 si no somos salvos, 예수를 그리스도도 알지 no 못하는데 conocemos a Jesús como 교회의 Cristo, 교육을 통해서 y a través del registro de la iglesia, 뭔가 학습을 통해서 y o a través de algún mal hábito? 지식적인 확신을 가지고 있는 거예요. Entonces simplemente tenemos una seguridad intelectual. 이게 가장 큰 문제입니다. Este es el problema más grande. 예수를 그리스도로 믿으면 100% 구원받아요. Y si creemos en Jesús como el Cristo, somos al 100% salvos. 근데 많은 사람들이 하나님이신 참된 복음을 모른다니까요. Pero muchas personas no conocen el verdadero evangelio que Dios ha dado. 야, 왜 많은 사람이 예수를 믿는데 확신이 없을까요? Porque muchas personas creen en Jesús pero no tienen seguridad. 고린도전서 2장 12절 말씀에 보니까 Si nosotros podemos ver en 1 Corintios 2:12, 하나님이 은혜를 주신 놀라운 그리스도의 복음을 몰라요. que no conocemos este evangelio tan sorprendente que Dios ha dado con su gracia. 요한일서 5장 13절 말씀처럼요. Y como nos dice en 1 Juan 5:13, 그 아들의 이름을 믿는 그 비밀을 모른다고요. que no conocemos el misterio de conocer este nombre del Hijo. 그리스도의 참된 복음을 모르기 때문에 Como no conocemos el verdadero evangelio de Cristo, 그리스도 안에 있는 어마어마한 복음과 하나님의 응답을 몰라요. verdaderamente no conocemos esta gran respuesta, este gran evangelio que Dios nos da. 은혜로 주신 것을 모르기 때문에 확신이 없기 때문에 흔들립니다. Y entonces por no haber recibido esta gracia y por no tener esta seguridad, hablamos. 디모데후서 1장 12절 말씀을 Y 보겠습니다. si nosotros vemos en 2 de Timoteo 1:12, por favor, 찾아서 읽어보겠습니다. vamos a buscarlo y lo vamos a leer. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:12. Nos dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 사도 바울은요, 고난이 오든 뭐가 오든 그게 아무 의미가 없어요. El apóstol Pablo, sin importar si viniera dolor o padecimiento, no le importaba. 아, 예수 믿으면 잘 돼야죠. 예수 믿는데 고난 받냔 말이에요. Y entonces uno tendría que estar en abundancia. Si cree en Jesús, ¿para qué 복음을 padece? 위해 살면 잘 돼야지. 왜 저런 문제가 오냔 말이에요. Y si uno vive por el Evangelio, todo le tendría que ir bien. ¿Por qué tiene tantos problemas? 그게 맞는 말입니까? ¿Es correcto decir esto? 사도 바울은 고난을 받을 때 부끄러워하지 아니하면 Y el apóstol Pablo decía que no se avergüenza de todo 뭐라고 este 말을 dolor. 하죠? 나는 내가 믿는 자를 알고 있다. ¿Y por qué es que él no le importaba todo esto? Porque él sabía en quién había creído. 나는 내가 누구를 믿고 있는지를 알고 있다니까. Él sabía en quién había creído. 나는 어떤 그리스도를 믿는지 알고 있다고요. Y él sabía en qué Cristo había creído. 내가 믿는 분이 누군지를 알고 있어요. Él conocía a quién había creído. 아멘입니까? 아멘. 바울이 흔들림 없이 하나님의 복음을 위해 인생을 걸었던 이유가 이겁니다. Verdaderamente la razón por la que él dio toda su vida sin temblar por el Evangelio es esta. 예수가 그리스도라는 복음이 무언지를 정말로 알고 있어요. Él conocía verdaderamente qué es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. 인생을 잡고 있는 흑암과 죄와 하나님 떠난 모든 문제를 해결한 완벽하다면 그리스도를 알고 있어요. Y sabía que era el Cristo perfecto que había solucionado todo el problema de la vida, de las tinieblas y todo el mundo. 자, 그리스도를 올바로 알고 있을 때 구원의 완전한 축복이 임하는 거예요. Y cuando conocemos este Cristo correctamente, verdaderamente viene la bendición de la salvación. 요한복음 1장 12절 하나님의 자녀입니다. Podemos ver en Juan 1:12 que somos hijos de Dios. 요한일서 5장의 말씀대로 하나님의 아들이 있는 자에게 생명이 있어요. Y de la misma forma que lo dice en primera de Juan 5, del 11 al 13, aquel que tiene el Hijo de Dios es el que tiene la vida. 여러분, 예수를 그리스도로 믿음으로 말미암아 오는 것이 구원의 확신이라니까요. Entonces, al creer que Jesús es el Cristo, lo que viene a nosotros es la seguridad de la salvación. 하나님이 함께한 하나님의 자녀를 하나님이 어떻게 하시죠? Y entonces, verdaderamente, cuando Dios está con sus hijos, ¿qué es lo que hace? 우리를 인도하십니다. Nos guía. 로마서 8장 28절 En Romanos 8:28 모든 것이 합력하여 선을 이루어 podemos ver que todo esto ayuda para bien. 문제도 응답이 됩니다. Entonces, incluso el problema se vuelve respuesta. 여러분 뭐 오면 걱정하지 말고요. 하나님의 가장 좋은 계획을 찾아요. Entonces, si viene algo, usted en vez de preocuparse, mejor busquen el plan perfecto de Dios. 문제 왔을 때 진짜 나를 볼 수 있어요. Porque verdaderamente cuando viene el problema nos podemos descubrir a nosotros mismos, el Dios de verdad. 예수는 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 갈등 왔을 때 나를 향한 하나님의 가장 선명한 메시지가 있어요. Y cuando viene un conflicto, entonces está el mensaje más claro de Dios para uno mismo. 예수는 그리스도십니다. Que Jesús es el Cristo. 한계 왔을 때 내가 아닌 하나님의 방법을 볼 수 있는 눈이 열려요. Y cuando viene el límite, no soy yo, sino verdaderamente ver el plan y el método de Dios. 아무것도 문제 아닙니다. Nada es un problema entonces. 고린도서 10장 13절 Podemos ver en 1 Corintios 10:13. 우리의 시험 당함을 허락하지 않는다고 말씀하셨어요. Entonces que si Él no nos permite prueba que no podemos aguantar. 피할 길을 예비해 놓으셨다고 Y 말씀하셨어요. que Él ha preparado un camino de salida. 하나님 우리의 일과 생각과 모든 것 다 알고 계십니다. Y entonces Dios verdaderamente conoce todo lo que nos acontece, todos los 정말로 pensamientos, 복음 todo. 누리고 있으면 로마서 8장 37절 말씀처럼 Y si verdaderamente disfrutamos el Evangelio, así como lo dice Romanos 8:37, 하나님의 사랑으로 넉넉히 이기게 돼 있어요. entonces
entonces podemos verdaderamente ser más que victoriosos en este amor. 맞습니까? ¿Es correcto? 이사야서 41장 10절 말씀이에요. Y cuando vemos Isaías 41:10, 두려워하지 마라, 너와 함께한다. vemos no temas porque estaré contigo. 놀라지 마라, 나는 너의 하나님이다. Y no te sorprendas porque yo soy tu Dios. 내가 너를 붙들 것이다. Y dice que Él se aferrará a nosotros 내가 너를 도와줄 y 것이다. que Él nos ayudará. 할렐루야. 할렐루야. 하나님의 복음을 가진 자는 하나님이 책임져요. Aquellos que tienen el Evangelio de Dios, Dios se encarga de ellos. 시편 48편 14절 말씀이에요. Y si vemos en el Salmo 48:14, 이 하나님은 영원히 우리의 하나님이십니다. este Dios es Dios nuestro eternamente 죽을 때까지 인도하실 것이다. y nos guía hasta la muerte. 이사야서 58장 11절 말씀이에요. Isaías 58 nos dice también en el versículo 18 내가 너를 항상 인도하여. que siempre nos guiará. 하나님 분명히 약속했습니다. Claramente Dios lo ha prometido así. 여러분, 진짜 우린 믿음 안에서 올바른 답을 가지고 있어요. Entonces debemos de tener la respuesta correcta dentro de la fe. 똑바로 행해야 구원을 받습니까? ¿Será que simplemente debemos de comportarnos bien para ser salvos? 우리가 그런 말을 하죠. Entonces esto es lo que se dice en muchos casos. 믿음과 행위에 대한 많은 걸 가지고 지금도 많은 얘기가 됩니다. Y también hoy en día se está debatiendo mucho acerca de la fe y de las obras. 그 말이 무엇을 말하는 거죠? ¿Pero qué significa esto? 참된 복음의 미진의 기준이 없기 때문에 그런 얘기가 나와요. Que no tenemos el estándar de la verdadera fe y por eso estas cosas acontecen. 행해야 구원을 받습니까? ¿Será que por obras somos salvos? 아니면 믿기만 하면 구원 받습니까? ¿O será que si solamente tenemos fe somos salvos? 구원 받다니까 좀 실수하고 그래도 괜찮아요? Y entonces si digamos yo soy salvo, entonces está bien si vivo como sea, 막 살아도 됩니까? o está bien si vivo con libertinaje. 왜 이런 얘기가 나와 충돌이 됩니까? ¿Por qué es que estos puntos de vista salen y tienen conflicto? 진짜 믿으면 이런 얘기를 할 필요가 없어요. Si verdaderamente tenemos la fe, no tendríamos necesidad de hablar de esto. 정말 예수님이 십자가 부활로 내 모든 문제, 내 모든 죄 문제를 감당했다는 것이 상 믿음으로 와 있다면, Si verdaderamente tenemos la fe que Jesús como el Cristo se encargó de todos los pecados y todos los problemas en la cruz y la resurrección, 정말로 하나님의 성령에 인도받는 사람이라면, y si somos personas que verdaderamente somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, 마귀 자녀에서 정말로 하나님의 자녀가 된 성령의 사람이라면, y si somos personas del Espíritu Santo que antes éramos hijos del diablo pero que ahora somos hijos de Dios, 막 살 수가 없다는 게 아니라 막 살아지질 않아요. entonces no es que uno no viva con libertinaje, sino no puede, no es capaz de vivir solo con libertinaje. 진짜 복음을 알면 그게 우습잖아요. Porque si verdaderamente conocemos el Evangelio, todo esto no nos es apetecedor, 재미있게 노는 게 부럽습니까? apetecible. Entonces, verdaderamente tenemos nosotros envidia del mundo, ¿acaso? 진짜 복음으로 보면 그 우습다니까요. Si nosotros lo vemos con los ojos del Evangelio, entonces todo esto da risa incluso. 멋있게 사는 게 부러워요? Y entonces el que las personas vivan de forma reluciente, ¿les parece algo de lo cual tener envidia? 진짜 복음 알고 보면 우스워요. Y si lo vemos con los ojos del Evangelio, verdaderamente es algo que da risa. 뛰어난 학자를 만나면 뭐 대단합니까? Si nos encontramos con académicos destacantes, ¿verdaderamente lo son todo? 진짜 복음 알고 보면 우스워요. Y si nos vemos con el Evangelio, verdaderamente no lo es así. 저희 매형 중에 한 명이 박사를 가르치는 박사예요. Digamos, yo tengo un familiar que es el hermano de mi esposa que enseña a doctores. 한국에 이름만 아는 대학의 대학 원장입니다. Y entonces él es, digamos, uno de los decanos de una universidad muy famosa en Corea. 1년에 딱 3번 교회 가줘요. Y entonces, digamos, digamos, cada año va 3 veces a la iglesia. 한국의 유명한 건설 이런 거에 교수라니까요. Él es un profesor muy famoso de arquitectura en Corea. 핍박받으니까 우리 누나 따라 절기에 따라 교회 가준다니까. Y entonces, como él es perseguido, siempre en las fiestas, digamos, especiales, él va a la iglesia siguiendo a la hermana. 예수 믿는데요. Y entonces, él cree en Jesús. 저 오면 doman갑니다. Y entonces, después de esto, él huye. 예수 믿으라니까. Entonces, como las personas le insisten que creen en Jesús. 교회 갔다 오면 우리 누나랑 싸워요. Y entonces, después de regresar de la iglesia, se pelea. 큰 교회 다니거든요. Y entonces, yendo a grandes iglesias. 의자 개수셉니다. Y entonces, digamos, sigue contando las sillas. 건설 박사라니까 공학 박사라니까요. Y entonces, a pesar de ser un profesor de ingeniería en construcción, 가로세로 의자 몇 개, y entonces, digamos, siempre cuenta, digamos, aquí hay tantas sillas. 1, 2, 3층 딱 한 벌써 계산이 나와요. Y entonces, cuando mira el primer y segundo piso, ya tiene todo el cálculo hecho. 두당 헌금하면 얼마? Y entonces, cuando estas personas ofrendan, más o menos cuánto va a ser. 뭐 그런 얘기만 하고 있는 거예요. Entonces, y uno sigue hablando de todas esas, y él sigue hablando de todo esto. 여러분,
교회 가는 게 중요한 게 아니라 Lo importante no es el hecho de ir a la iglesia en sí, 진짜 믿으면 그게 안 돼요. sino que si creemos de verdad, todas esas cosas son irrelevantes. 진짜 생명 얻으면 똑바로 해라가 아니라니까요. Y si que tenemos vida verdadera, entonces no hay necesidad de que alguien nos diga hazlo bien. 예배를 드려야 된다는 게 아니라니까요. O no simplemente hay necesidad de que alguien nos diga da el culto. 주님이 십자가의 고난으로 내 죄 때문에 죽었다는 사실이 진짜 미통이고 애통해지면 육신을 위해 살 수가 없어요. Y si verdaderamente tenemos este dolor y también esta conciencia de que el Señor murió en la cruz y resucitó por todos esos problemas, entonces no podemos vivir de forma del mundo, de la forma 죄와 del mundo. 육체의 즐거움으로 사라지지가 않아요. Y no podemos vivir de acuerdo a la carne y con los gozos del pecado. 여러분, 정말로 올바른 구원만이 세상을 살리고 사람을 살릴 수 있어요. Solamente la verdadera salvación puede salvar el mundo y a las personas. 어떤 사람 문제가 오면 믿음을 딱 지켜요. Y cuando hay personas que cuando viene un problema, entonces guardan su fe. 근데 잘 되면 믿음이 무너져 버려요. Pero cuando ellos están bien, entonces ya cae su fe. 그것도 믿음의 비밀을 놓치는 거예요. También esto es haber perdido el misterio de la fe. 예수를 그리스도로 믿는 참됩니다. Verdaderamente, la verdadera fe de creer en Jesús como el Cristo. 로마서 14장 7절 8절 한번 찾아보고 Me gustaría que nosotros pudiéramos buscar Romanos 17. 로마서 14장 7절 8절. Romanos 14, 17, perdón. 이 두 절 같이 합독해 보겠습니다. Vamos a leer este versículo. Nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 그죠? 얼마나 중요한 얘기입니까? Esto es algo muy importante entonces. 초대교회와 사도 바울을 향한 제자들의 메시지입니다. Ese era verdaderamente el mensaje de los miembros de la iglesia primitiva y de todos los apóstoles. 우리 중에 누구든지 자기를 위해 사는 자가 없어요. Entonces no hay nadie que viva para sí mismo. 자기를 위하여 죽는 자도 없어요. Y no hay nadie que muera para sí mismo. 우리가 살아도 주를 위하여 살. Sino que aunque nosotros vivamos, nosotros vivimos por el Señor. 죽어도 주를 위하여 죽는. Y aunque muramos, nosotros morimos por el Señor. 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이요. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos, en el versículo 8. 아멘입니까? Amén. 참된 믿음. Verdaderamente esta fe. 자, 우리 믿음이 주가 되시는 하나님에 대한 얘기입니다. 15강입니다. Entonces nosotros vemos la siguiente lección, que es verdaderamente la fe de vivir en Él. 삼위일체는 말은 성경이 없습니다. Entonces, digamos la palabra que dice Dios Trino, eso no está en la Biblia. 창세기 1장부터 성경은 이 사상으로 쭉 기록되고 역사돼요. Pero desde Génesis 1 está escrita toda la Biblia con este concepto. 사람의 이성으로는 생각할 수 없는 Esto es algo que no puede ser entendido por el razonamiento humano. 이거는 하나님의 Verdaderamente, 속성입니다. esto es algo que solo es único de Dios. 이성으로는 이해 안 되고 세상에는 없는 개념이에요. No lo podemos entender con nuestro concepto humano, con el razonamiento humano. 아무리 이 땅의 개념으로 설명하려 해도 설명할 수가 없어요. Y sin importar si nosotros lo queremos explicar con algún concepto de la tierra, es imposible. 자, 하나님이 삼위의 하나님이십니다. Entonces podemos ver que Dios es un Dios trino. 성부, 성자, 성령. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 자, 이분은 독립적으로 각자 하나님이십니다. Y entonces independientemente cada uno es Dios, 그리고 동일한 하나님이십니다. pero es el mismo Dios. 독립적이시라니까요. Y entonces ellos, cada uno de ellos son independientes. 세 개가 똑같은 하나님입니다. 세 개. Pero los tres son Dios igualmente. 이 세 위가 똑같아요. 똑같은 하나님이시죠. Y entonces ellos son Dios cada uno. 그런데 그 하나님이 독립적으로 사역을 하시고 일을 하시고 Y entonces son uno, pero Dios verdaderamente está obrando como digamos en tres. 서로 존중하셔요. Y entonces se reconocen el uno al otro. 성부, 성자, 성령. Como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 세 Santo. 분이신데 한 하나님이십니다. Y entonces son tres, pero es un Dios. 자, 양태로는 이단 사상입니다. Y entonces nosotros podemos ver, digamos, que digamos está este concepto. 제가 아들이고 부모님한테는 아들이고 집에서는 아빠고 교회에서는 목사고 Este concepto que digamos dicen que en la casa digamos yo soy padre o para mi hijo yo soy padre y yo soy esposo y en la iglesia yo soy pastor. 한 하나님인데 사역적인 입장에서 이렇게 다르게 나타나는 것이다. 그건 양태로는 이단입니다. Y entonces verdaderamente el decir que Dios es uno pero de acuerdo a su obra nosotros podemos verlo de diferente manera, esto no es. 한 하나님이 사역적인 의미에서 이렇게 나뉘는 게 아닙니다. Es que Dios no está dividido digamos por ese concepto de obras, 삼위의 하나님이죠. sino que es un Dios trino. 자, 이거는 구분은 되는데
구별할 수는 없다라고 말합니다. Y entonces podemos dividirlos, pero no podemos partirlos. 이 하나님이 위격으로 존재하십니다. Y este Dios verdaderamente existe en lo que son rangos. 무엇 때문에 위격으로 존재하시느냐? ¿Y por qué existe de esta forma? 이 인간 구원과 연결이 되어 있습니다. Digamos, lo podemos ver así en cuanto a la salvación del hombre. 인간 구원 역사를 성취해 가시는 부분에서 이 위격의 역사가 다릅니다. Y entonces verdaderamente para poder cumplir la obra de la salvación es que existe esa jerarquía dentro de Dios. 빌립보서 2장 6절로 8절에 보면 Y si nosotros vemos también Filipenses 1 desde el versículo 6. 그리스도를 하나님의 본체요 하나님과 동돌됨을 취하실 것으로 여기지 않고 종의 형상으로 이 땅에 오셨다 그랬었어요. Podemos ver que verdaderamente Dios, que Jesús es verdaderamente Dios, pero Él no se consideró, sino Él se humilló para verdaderamente ser forma de hombre. 그분이 하나님의 본체시라니까. Y que Él es verdaderamente la forma de Dios. 동등한 하나님이라니까. Entonces Él verdaderamente es Dios. 그런데 구원이라는 하나님의 큰 계획을 위해 자기를 낮추셔서 말씀을 성취. Pero digamos, en cuanto a este plan de salvación de Dios, Él se humilló a sí mismo. 자, 성부는 구원의 계획을 작정하시고 계획하셨습니다. Y entonces Dios Padre, ¿qué hizo? Él planeó la salvación y Él operó todo para que la salvación se 성자 diera. 하나님은 성부 하나님의 작정과 계획을 그대로 성취하셨어요. Y entonces Dios Hijo, Él cumplió todo este plan y todo este planeamiento que hizo Dios Padre para la salvación. 성부 하나님이 작정하시고 계획하신 대로만 역사하셨어요. Y Él operó y obró solamente de la manera que Dios Padre había planeado. 그분이 십자가 부활로 하나님의 작정과 계획을 이루신 것을 성령 하나님께서 지금 모든 만물 위에 적용하시고 완성하고 Y toda esta obra cumplida de Dios Hijo con el plan de Dios Padre ahora es aplicada para todas las personas a través de Dios Espíritu Santo. 로마서 8장 9절에 하나님의 영 그리스도의 영이 성령이다. Y entonces nos dice en Romanos 8:9 que verdaderamente el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. 지금도 구원 계획을 위하여 하나님은 그렇게 새 위로 역사하시고 Y para la obra de salvación es que Dios está, digamos, obró de estas maneras. 자, 성부 하나님 어떤 하나님입니까? Entonces verdaderamente Dios Padre, ¿quién es? 창조와 만물을 주관하시는 구원의 모든 것을 주관하시는 하나님이십니다. Es el Dios que verdaderamente opera para y creó todo y está gobernando toda la creación. 말씀에 잘 기록됐으니까 성경 찾아보시면 되고요. Estos versículos nos hablan de cómo Él está obrando, entonces pueden buscar. 창세기 1장 1절 창조주. Y también Él es el creador de todo en Génesis 1. 역대상 29장 11절에 보면 모든 만물의 주권을 하나님이 가지고 Y 있습니다. en 1 Crónicas 29:11 podemos ver que Él tiene todo el dominio sobre toda la creación. 전도서 3장에 모든 만물의 시간표, 만물의 때를 하나님이 가지고 Y 계십니다. Eclesiastes 3 nos dice que Él tiene el tiempo de todo, de toda la creación. 역대상 6장 여호와께서 만물을 통치하고 계십니다. Y podemos ver en 1 Crónicas 16 que Jehová se está encargando de gobernar todo. 시편 146편 10절에 보니까 여호와께서 영원히 다스리고 통치하십니다. Y podemos ver en el Salmo 146:10 que verdaderamente Jehová es quien gobierna todo. 계시록 4장 11절 말씀해 보면요. Y si miramos en Apocalipsis 4:11, 주께서 만물을 지으시고 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았다고 말합니다. nos dice que todo fue creado por el Señor y que todo subsiste por Él. 아멘입니까? Amén. 그 창조주 하나님께서 역사하시는 방법이 뭐냐? Entonces, ¿cuál es el método de obra de este Dios Padre? 그 하나님의 역사하시는 방법이 그리스도입니다. El método de obra de este Dios es el Cristo. 자, 성자 예수 그리스도. Entonces, el Dios Hijo Jesucristo. 자, 우리 성자 하나님은 어떤 하나님이에요? Entonces, Dios Padre, ¿quién es? 자, 그분은 100% 하나님이에요. Ese Dios Hijo es verdaderamente 100% Dios. 하나님의 구원 계획을 위해 100% 사람으로 오셨어요. Y entonces, para el plan de la salvación, Él vino como 100% hombre. 죄 없이 오셔야 인간의 죄를 해결할 수 있습니다. Y tiene que venir sin pecado para resolver el problema del hombre. 죄 없는 자의 피로 모든 죄를 속할 수 있답니다. Porque con la sangre de aquel que no tiene pecado se puede redimir todo 자, pecado. 하나님의 방법은 그리스도 안에서 그리스도를 통해서 일하시는 겁니다. Entonces el método de obra de Dios es obrar a través del Cristo, con el Cristo. 그래서 하나님을 아는 유일한 중보자가 예수 그리스도입니다. Por eso el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. 그리스도를 통해서만 하나님을 알 수 있어요. Porque solamente a través del Cristo nos podemos encontrar con Dios. 그리스도를 통해서만 하나님의 역사를 이해할 수 있어요. Solamente a través del Cristo puede ocurrir esta obra de Dios. 하나님 그리스도를 통해서만 역사하십니다. Y verdaderamente Dios Padre opera a través de este Cristo. 에베소서 1장 1절부터 쭉 내용을 보면요. Si podemos ver todo Efesios 1 del 1 al 22, 전부 그리스도 안에서. vemos que todo está en Cristo. 그리스도 안에서. En Cristo. 그리스도 안에서. En Cristo. 그 안에서. Dentro de Él. 그로 말미암아 Por Él. 예수 그리스도 안에서 Dentro de Jesucristo. 하나님은 그리스도 안에서 역사하십니다. Dios opera dentro de Cristo. 그리스도를 통해서 A 역사하십니다. través del Cristo.
골로새도 1장 말씀해 보면요. En Colosenses 1 nosotros podemos 예수 ver 그리스도는 창조주입니다. que Jesucristo es el Dios creador 그분은 창조의 주체세요. y que Él verdaderamente es este principio de la 예수님과 creación 창조의 중심이라니까요. y que Él es el centro de la creación 하나님이 그리스도를 통해서 역사하십니다. y Dios opera a través de ese Cristo. 요한복음 10장 30절 Y nosotros podemos ver también en Juan 10:30. 아버지와 나는 하나다. Dice que el Padre y yo somos uno. 빌립보서 2장 6절부터 8절 10절까지 보면 Y si nosotros miramos también Filipenses 2 desde el 8, 그분은 근본 하나님의 본체시죠. podemos ver que Él desde el principio es la forma de Dios. 더 정확히 요한일서 5장 20절 말씀해 보면 Y si nosotros miramos en 1 de Juan 5:20, 예수 그리스도는 참 하나님이시다. Jesucristo es el verdadero Dios. 야, 그분은 어떤 분입니까? ¿Y quién es Él? 사도행전 1장 1절부터 11절입니다. Podemos verlo desde Hechos 1 del 1 al 12. 모든 인류 역사 이름이 그리스도를 향해 가고 있어요. Que verdaderamente toda la historia del mundo fluye a través de Cristo y se dirige. 모든 인류 역사가 그리스도 중심으로 돌아갑니다. Toda la historia de la humanidad fluye a Cristo. 그리스도 오심을 통해서 Entonces a través de la venida de Cristo 그분의 십자가와 부활 이후에 y después de su 그리스도 crucifixión 다시 오실 재림과 그리스도의 영광의 종말을 내 하나님의 역사가 계속 갑니다. y toda la obra de Dios fluye también a su segunda venida y también a 지구 역사의 끝은 그리스도의 오심으로 끝나요. Entonces el final de la historia del mundo es cuando el Cristo viene. 인류 역사의 중심이 그리스도를 향해 흘러간다는 거예요. Entonces significa que toda la humanidad y toda la historia se está moviendo en torno a este Cristo. 사도행전 4장 12절 Y cuando nosotros podemos ver en Hechos 4:12, 구원의 유일한 답이 그리스도입니다. la única respuesta para la salvación es el Cristo. 자, 요한복음 14장 14절 Y si nosotros miramos también, 너희는 내 이름으로 기도해라. entonces en Juan 14 nos dice pedir en mi nombre. 여러분 기도도 예수 그리스도의 이름으로 하는 거예요. En el nombre de Jesús se ora. 요한복음 15장 7절 Y también podemos verlo en el versículo 7, 그 말씀 갖고 기도하는 거예요. que nosotros oramos con esta palabra. 기도응답의 유일한 중보자도 예수 그리스도. También el mediador para la oración es Jesucristo solamente. 중남미를 다니다 보니까 좀 제가 놀란 게 있었어요. 처음에 Una cosa de la que me sorprendí en Latinoamérica cuando vine, 기도를 하는데 예수 그리스도 이름으로 기도 안 하는 사람들이 많아요. que hay muchas personas que oran y no oran en el nombre de Jesucristo. 성경은 분명히 예수 그리스도 이름으로 기도하라고 말합니다. La Biblia nos dice claramente que oremos en el nombre de Jesús. 그냥 기도하고 아멘이 아닙니다. Y entonces no es solamente orar y amén, 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. sino es orar en el nombre de Jesucristo, amén. 예수 이름으로 기도하는 거예요. Entonces es por la oración en el nombre de 유일한 Jesucristo. 기도응답의 중보자가 예수 그리스도. Porque el único mediador para la oración es Jesucristo. 자, 하나님의 영이요 그리스도의 영인 성령. Y entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. 교회가 가장 실수를 하는 게 이 성령에 대한 부분입니다. Yo creo que muchas iglesias se malentienden acerca de lo que es el Espíritu Santo. 성령은 기가 아닙니다. El Espíritu Santo no es una energía, 에너지가 아닙니다. no es un tipo de poder, 파워가 아니라니까요. no es un tipo de fuerza, 하나님이시고 인격이십니다. sino verdaderamente es Dios y Él tiene una personalidad. 삼위의 하나님이시다니까요. Él es el Dios trino 하나님의 구원계, y verdaderamente para la salvación. 그것을 완성하신 그리스도의 완벽한 성취. Digamos, y el cumplimiento de esta salvación que lo 그것이 hizo 지금 Cristo. 성령이 역사하셔서 우리에게 응답. Y el Espíritu Santo está obrando hoy en día para que esto sea respuesta para nosotros. 아멘입니까? Amén. 성령이 역사를 안 하시는데 어떻게 응답이 되냐? Y si no obra el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a tener esta 성령이 respuesta? 역사하셔서 우리가 구원받았어요. El Espíritu Santo obró para que fuéramos salvos. 그 놀라운 성부 성자의 역사가 우리 안에 성령의 역사로 말미암아 지금도 임재하셨습니다. Y este gran plan del Padre y la obra del Espíritu Santo a través del Espíritu Santo se aplica a nosotros 성령이 hoy. 역사 안 하시면 어떻게 세계 복음을 하겠냐? Y si el Espíritu Santo no obra, ¿cómo vamos a cumplir la evangelización mundial? 성령이 역사하시면 어떻게 세상을 이기겠냐고요? Y si verdaderamente no obra el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a vencer al mundo? 성령은요 기, 에너지, 파워가 아닙니다. Por eso el Espíritu Santo no es una energía, no es un poder, no es una fuerza simplemente, 하나님이라니까요. sino Él es Dios. 사람 손바닥에도 노는 분이 아니요. No es algo que se mueve con las manos de las personas. 와 성령 받아라 막. Y entonces la gente dice, reciba el Espíritu Santo, lo quieren dar con las manos. 저는 가서 막 그 보면 이렇게 한테 때려주고 싶어요. Y a veces yo cuando veo esto les quiero golpear. 저 막 손바닥으로 성령을 줍니까? Y entonces, ¿será que por la imposición de manos se da el Espíritu Santo? 하나님이 자기 손바닥에서 놀아요? ¿O será que Dios sale de nuestras manos entonces? 하나님을 엘리야같이 알고 있는 거예요. Entonces lo conocemos verdaderamente como Elías. 능력이 하나님이냐고요. Entonces, como un Dios de poder.
증거가 하나님입니까? Y entonces, ¿será que este poder o esta evidencia es Dios en sí? No, 성령은 하나님이십니다. sino que el Espíritu Santo es Dios. 보이지 않으나 하나님의 구원의 역사를 이뤄가시는 거예요. Y entonces Él va cumpliendo la obra de salvación de Dios, aunque no lo notemos con nuestros ojos. 지금도 보이지 않게 하나님의 영으로 하나님의 역사를 성취해 가시죠. Y con el Espíritu de Dios se encuentra cumpliendo la obra de Dios ahora mismo. 자, 그 성령이 우리와 함께 하시고 Y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. 완벽하게 함께 하시고 Y perfectamente está dentro de nosotros. 영원히 우리 안에 거하시고 Eternamente mora dentro de nosotros. 그렇죠. 우리 하는 모든 것에 하나님의 성령이 역사하셔요. Y entonces el Espíritu Santo obra dentro de todo lo que hacemos. 자, 성부, 성자, 성령. Podemos ver entonces al Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 이 삼위 하나님과 그 해답을 기록한 유일한 답인 책. Y entonces el único libro que nos registra la Biblia, que nos registra acerca de la respuesta de este Dios. 하나님과 그리스도와 구원을 기록한 책. Verdaderamente el libro que nos registra acerca de Dios a través de la salvación de Jesucristo. 하나님과 그리스도와 구원을 알 수 있도록 한 유일한 책. El único libro que nos informa acerca de Dios, de Cristo y de la salvación 성경입니다. es la Biblia. 완전한 해답. Es la solución perfecta. 할렐루야. Aleluya. 하나님의 영감으로 Verdaderamente con inspiración de Dios. 하나님의 사람으로 온전케 만드는 비밀. Fue un instrumento para perfeccionar al santo 모든 일을 행한 후에 승리하게 하시려. y para que puedan tener victoria en todo. 뭐 해놓고 안 되는 사람들이 얼마나 많습니까? Hay tantas personas que hacen algo y nunca les resulta. 열심히 했는데 안 돼. Y a pesar de que se han esforzado, no les resulta. 그렇죠. 디모데후서 3장 14절로 17절. Y podemos ver esto en 2 de Timoteo 3, 하나님의 말씀은 하나님의 영감으로 된 것. que verdaderamente la palabra de Dios es inspirada por Dios. 모든 일을 행한 후에 승리하게 하시려. Y entonces nos da victoria en todas las cosas. 히브리서 4장 12절 살아 역사하는 말씀. Y podemos ver en Hebreos 4:12 que es una palabra viva. 이사야서 40장 8절 말씀에 영원한 말씀입니다. Isaías 48 nos dice que es una palabra que permanece eternamente. 누가복음 24장, 요한복음 5장 말씀이 있는 가장 중요한 핵심이 키죠. Y entonces podemos ver entonces en Lucas 24:44 y en Juan 5 cuál es el núcleo de esta palabra. 요한복음 20장 31절까지 말씀입니다. Incluso hasta en Juan 20:31 구원의 완벽한 해답을 말씀해 주는 책입니다. nos da a través de la palabra la solución perfecta de la salvación. 예수가 Que 그리스도시죠. Jesús es el Cristo. 자, 성경은 공부하라고 주신 책이 아닙니다. La Biblia no es un libro que nos es dado para que lo estudiemos. 연구소도 도덕서도 아니죠. Y no es una novela, no es un libro que solo se lee, 믿는 겁니다. sino simplemente es para creer. 예수를 그리스도 알고 믿는 겁니다. Es para conocer y creer que Jesús es el Cristo. 자, 이 하나님으로 주신 최고의 비밀이 있습니다. Y hay un misterio que Dios nos da. 16가 그게 언약입니다. Esto vamos a verlo, es la siguiente 자, lección. 이 es el pacto. 성경은 하나님의 약속의 책입니다. Esta Biblia es una promesa de Dios, es una palabra de promesa de Dios. 성경은 약속으로 받는 거예요. Porque la Biblia se recibe como promesa. 자, 인간이 실제한 최초의 근본 문제가 뭡니까? ¿Y cuál es entonces el principio, el problema fundamental del hombre? 인간의 죄의 시작, 저주의 시작, 하나님과 단절된 시작도 뭐였죠? ¿Y cuál es el inicio de verdaderamente la maldición y el pecado y la separación de Dios del hombre? 하나님의 언약인 말씀을 파괴한 겁니다. Que se ha destruido el pacto, que es la palabra de Dios. 면밀히 보면 인간의 죄는 하나님의 말씀을 안 믿는 겁니다. Y entonces de cierta forma las personas no creen en esta palabra del pacto de Dios. 하나님은 말씀으로 만물을 창조하셨어요. Porque Dios creó con la palabra toda la creación. 그 말씀대로 만물은 지금도 운행되어지고 유지되고 있습니다. Y de acuerdo a esta palabra está fluyendo todo y se mantiene todo incluso hoy en día. 인간도 하나님의 말씀 잡고 살아야 돼요. Y las personas deben de vivir entonces aferradas a la palabra de Dios. 하나님의 방법이 도대체 뭐냐? ¿Y cuál es el método de Dios entonces? 하나님의 방법은 언약, 하나님의 말씀입니다. El método de Dios es la palabra, el pacto. 하나님은 말씀을 주시고 말씀을 성취하셔서 역사하셔요. Y Dios nos da la palabra y Él opera a través del cumplimiento de esta 하나님의 palabra. 방법은 말씀 주시고 성취하신다. El método de Dios es darnos la palabra y cumplir esta palabra. 그 하나님의 축복, 하나님의 비밀을 누리는 그 기준도 하나입니다. Por eso también disfrutar de las bendiciones de Dios y disfrutar de la palabra de Dios tiene un estándar entonces. 하나님의 말씀을 잡고 믿으면 하나님의 성취가 Si nos aferramos a la palabra de Dios y creemos, entonces esto resulta. 고린도전서 15장 3절로 4절 말씀에 돼요. Y si nosotros podemos ver en 1 Corintios, lo podemos ver en el versículo 15. 예수님 자신도 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하셨어요. Podemos ver en el capítulo 15, que Jesús mismo murió de acuerdo a la palabra y también resucitó de acuerdo a la palabra. 예수님 자신도 말씀대로 순종하시고 말씀대로 성취시켰다니까요. Que Él obedeció a la palabra misma y cumplió la palabra. 자, 인간의 실패의 근본은 뭡니까? Y entonces, ¿cuál es el fundamento del fracaso del hombre? 인간의 근본의 죄는 뭡니까? ¿Cuál es el problema fundamental del hombre? El pecado 하나님의 fundamental. 말씀이 없는 겁니다. Que no tiene la promesa de Dios, la 하나님의 palabra. 말씀을 안 믿는 겁니다. Y no cree en la palabra de Dios. 하나님이 가장
최장수는 언약이 없는 겁니다. y que no tiene el pacto, que es lo más importante. 하나님의 성취를 보지 못하는 믿음 자체가 죄예요. Y no tiene la fe de verdaderamente cumplir esta palabra. 하나님의 말씀과 언약과 상관없이 사는 모든 게 죄라니까. Y entonces cuando nosotros vivimos sin relación a la palabra y al pacto y a la voluntad de Dios, todo esto es pecado. 자, 말씀 보세요. 하나님은 언약의 하나님입니다. Entonces Dios es un Dios de pacto. 자, 그렇기 때문에 사단은 하나님의 언약을 파괴하여요. Por lo tanto es que Satanás intenta destruir el pacto de Dios 하나님의 말씀을 모르도록 속입니다. y engaña al hombre para que no pueda conocer la palabra de Dios. 인간은 하나님의 말씀만 없으면 자기 수준으로 살기 때문이에요. Y si el hombre no tiene la palabra de Dios, sigue viviendo de acuerdo a su propio nivel. 사단은 하나님의 언약, 하나님의 말씀만 속인다니까요. Entonces Satanás nos engaña en lo que es la palabra y el pacto de Dios. 성경을 모르는 게 아니라니까요. No es no conocer la Biblia simplemente, 성경의 핵심을 모르게 만들어요. sino hace que no conozcamos el núcleo de la Biblia. 예배하는 거 안 무서워합니다. Entonces no tiene miedo de que demos el culto. 여러분 기도하는 거 안 무서워한다니까. Él no tiene miedo de que oremos. 전도하는 거 안 무서워한다. No tiene miedo de que evangelicemos, 성경의 핵심을 모르게 만들어요. sino hace que desconozcamos el núcleo de la 자, Biblia. 이 언약의 하나님의 방법은 말씀을 통해 역사하는 겁니다. Y también el método de Dios del pacto es obrar a través de la palabra. 인간의 근본적인 저주가 던 창세기 3장과 인간의 성경이 말하는 근본의 죄가 이 언약 파괴를 말합니다. Es que el pecado fundamental y también la maldición fundamental de la que nos habla de la Biblia es no haberse aferrado al pacto. 말씀 없는 게 죄입니다. Verdaderamente no tener la palabra es el pecado. 하나님과의 언약 없이 사는 모든 게 죄입니다. Y entonces el vivir sin este pacto de Dios es el pecado. 자, 영원한 언약이 뭐죠? ¿Y cuál es el pacto eterno? 언약의 세 가지 종류로 나뉘어볼 수가 있어요. Podemos dividir, digamos, el pacto en tres tipos. 영원한 언약, Podemos ver el pacto eterno, 시대적인 언약, podemos ver el pacto histórico de la época. 그 언약 내가 성취시키는 언약. Y entonces es un pacto que uno cumple. 자, 우리 영원한 언약이 있고 시대의 언약이 있다. Tenemos el pacto eterno y tenemos el pacto histórico. 영원한 언약이 뭡니까? ¿Qué es el pacto eterno? 성경의 핵심인 예수가 그리스도라는 겁니다. El núcleo de la Biblia que Jesús es el Cristo. 창세기 3장 15절 여인의 후손. Podemos ver en Génesis 3:15 la simiente de la mujer, 그분이 약속대로 사단의 머리를 박살내버렸어요. que destruyó de acuerdo a la promesa la cabeza de Satanás. 구약 성경대로 오실 메시아 약속대로 오셔서 Y el Mesías que vino como fue prometido en el Antiguo Testamento. 예수께서 십자가와 부활로 모든 사단 역사를 박살냈습니다. Jesús con la cruz y la resurrección destruyó toda obra de Satanás. 성경 약속대로 사단 문제를 해결해 Y 버렸어요. de acuerdo a la promesa de la Biblia resolvió el problema de Satanás. 십자가와 부활로 예수님께서 그리스도가 되셔서 Con la cruz y la resurrección Jesús se volvió el Cristo. 레위기 17장 11절 말씀드려요. Y entonces si miramos Levítico 17:11, 피가 죄를 속하느니라. porque la sangre hace remisión del pecado, 왜요? 생명이 피에 있으므로 porque en la vida de la carne y la sangre está. 그 피로 말미암아 죄를 속겠다니까. Y solo con el derramamiento de esta sangre se puede hacer remisión. 전 인류의 모든 죄 문제를 해결하셨습니다. Él solucionó todo el pecado de toda la humanidad. 그분이 참된 선지자가 되셔서요. Él se volvió el verdadero profeta. 이사야 7장 14절 말씀에 Isaías 7:14 하나님이 우리와 함께 하십니다. nos dice que verdaderamente Dios estará con nosotros. 임마누엘. Emmanuel. 하나님 떠난 모든 문제 해결해 버렸습니다. Él solucionó todos los problemas de la separación de Dios. 그 약속하신 예언의 성취의 말씀 그대로 마태복음 16장 16절. Y también el cumplimiento de todas esas palabras profetizadas están de esta misma manera en Mateo 16:16. 예수님은 그리스도십니다. Jesús es el Cristo. 그죠? 인간의 모든 문제를 끝내버렸어요. Él acabó con todos los problemas del hombre. 단번에 영원히 완전히. De una vez perfectamente y eternamente. 신약과 구약의 핵심이 메시아 그리스도입니다. Verdaderamente el núcleo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que Jesús es el Cristo. 영원히 죽고 사는 게 이 기준에 달려 있다니까요. Y de esto depende. Este es el camino para vivir eternamente o morir. 다시 오실 그리스도. El Cristo que vuelve a venir. 그분이 분명히 약속대로 다시 오십니다. Él viene claramente de acuerdo a la promesa. 그 주님의 성령의 끝을 이루는 게 이 말세 신앙입니다. Y entonces los últimos días se tratan de cumplir esta promesa para que Él venga. 그게 뭐죠? 세계 복음합니다. ¿Qué es esto? Es la evangelización mundial. 다시 오실 메시아를 바라보는 삶. Fijándonos en el Mesías que vuelve a venir. 성경의 끝인 세계 복음화를 완성하는 삶. Porque el fin de la Biblia es cumplir la evangelización Ya. mundial con ese propósito. 그게 시대적 언약입니다. Y este es el pacto histórico. 시대마다 하나님의 사람에게 역사하셨어요. Podemos ver que a través de las diferentes épocas Dios obraba. 노아 시대는 방주입니다. Digamos en la época de Noé el pacto era el arca. 방주 들어가면 살아요. Entonces el construir el arca. 도둑놈도 들어가면 살아요. Y entonces incluso aunque un ladrón entrara al 방주 arca 안에 podía ser 들어가면 vivo. 살아요. Entonces aunque podían entrar cualquiera era vivo. 그리스도입니다. Nos habla del Cristo. 모세는 뭐였죠? 언약이 시대 언약이 ¿Y cuál era el pacto de la época para Moisés? 유월절 어린 양의 피의 비밀 가지고 뭡니까? 애굽 나가 가나안을 향해 가는 거예요.
Entonces con el misterio del Cordero de la Pascua, de este sangre del Cordero de la Pascua derramado, salgan de Egipto y vayan a Canaán y conquístenlo. 모든 저주제한 끝나버렸어요. Todas las maldiciones y los pecados habían terminado. 피의 비밀 가지고 메시아 오실 땅 가나안 가는 겁니다. Verdaderamente vayan a la tierra donde va a venir el Mesías, Canaán. 여호수아 시대는요. Y en la época de Josué, ¿cuál era? 언약궤 앞서 세워서 하나님이 땅 약속한 땅 가나안을 정복하는 겁니다. Entonces ustedes tengan el arca del testimonio, el arca del pacto enfrente de ustedes y conquisten también esta tierra de Canaán. 하나님의 언약궤를 백성 앞에 세워놓고 Entonces levanten frente al pueblo el arca del pacto. 요단 가르고요. Y entonces se partió el Jordán 여리고 무너뜨리고요. y se cayó el Jericó. 일곱 족속 31왕이 잡고 있는 가나안 우상 현장을 완전히 정복해버리는 Y también se conquistó Canaán, que estaba bajo el poder de las 7 tribus, 31 reyes. 하나님의 언약궤를 앞에 두고 Porque el arca del pacto estaba 이 frente a 말씀에 우리에게 ellos. 주신 언약은 뭡니까? ¿Y cuál es esta palabra del pacto que se da? 모든 언약 가운데 유력에 남은 하나의 언약. Verdaderamente este pacto de la Biblia, este pacto de Dios que se cumple a través de todas las épocas. 다시 오실 그리스도. El Cristo que va a volver a 그렇죠? venir. 땅 끝까지 증인이야. Y entonces ser testigos hasta lo último de la tierra. 너희가 본 그대로 내가 다시 올 것이다. Y entonces de la misma forma que me habéis visto, así vendré, dijo él. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 증거되기니 그야 끝이 올 것이다. Y entonces este evangelio del reino será dado como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. 우리는요 세계의 복음화에 봅니다. Entonces es la evangelización mundial. 주님이 오실 길을 바라보고 살아야 돼. Verdaderamente fijándonos en la venida del Señor. 이 언약을 잡은 자의 삶이 어땠습니까? Y cómo es la vida de aquellos que se aferran a este pacto. 초대교회 제자들과 초대교회 신앙이 뭐였냐고요? ¿Cuál era la fe de los miembros de la iglesia primitiva y los discípulos de la iglesia primitiva? 성경에 이르된 그들의 믿음이 뭐였냐고요? ¿Cuál era la fe que ellos tenían en la Biblia? 그들은요 주님이 오실 것을 믿고 뛰고 살았어요. Ellos verdaderamente creían que vendría el Señor y corrían para esto. 주님 오실 땅. Verdaderamente la tierra en donde 내 vendría el Señor. 살아계실 때 주님 오실 때 믿고 뛰었다니까요. Y entonces ellos corrían porque verdaderamente el Señor vendría durante sus días y ellos tenían esa fe. 당하지 않았습니다. Y entonces no cayeron. 타협하지 않았습니다. Y ellos no se mezclaron con nada 주님의 más, 그 대사명을 바라보고 뛰었어요. sino se encargaron de esta gran comisión. 이 세계복음화 때문에 공부하고 Y ellos estudiaron por la evangelización mundial. 세계복음화 때문에 내 기능을 발전시키고 Y también a desarrollar nuestras habilidades por la evangelización mundial. 세계복음화 때문에 경제와 우리 미래를 하나님께 드리는 겁니다. Y también dar nuestra economía y todo el futuro a Dios por esta evangelización mundial. 내가 달려갈 길과 Entonces el camino que yo he de recorrer. 사도 바울은 내가 무엇을 해야 되는지를 알고 El 있었고 apóstol Pablo sabía lo que él tenía que hacer. 주 예수께 받은 사명 Y entonces decía que esta comisión que recibió del Señor Jesucristo, 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마쳐야 합니다. de predicar este evangelio de gracia. 이 복음을 증거하는 일을 마치려고 했어요. Y él quería terminar esta carrera. 예수 그리스도의 복음이 땅끝까지 증거되게 만들려 했다니까요. Él quería que hasta el fin de la tierra fuera testificado este evangelio que Jesús es el Cristo. 내가 이 일을 마치려면 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 Y 않고 por eso no estimo mi vida cosa preciosa alguna, decía él. 초대교회 사도는 기꺼이 이방 현장에서 순교했다니까요. Y entonces todos los miembros de la iglesia primitiva, los apóstoles de la iglesia primitiva murieron en otros campos como mártires. 초대교회 서신전을 보세요. 많은 초대교회 성도들은 이 세계복음화 선교를 위해 인생을 드렸어요. Y vemos también en las epístolas que muchos de los miembros de la iglesia primitiva daban toda su vida para la evangelización del mundo. 여러분, 주님 오실 길을 예비하고 사는 게 시대의 신앙입니다. Entonces el pacto de esta época, que es el preparar la venida del Señor. 오늘날 예수를 그리스도로 모르고 Verdaderamente hoy hay muchas personas que no conocen a Jesús como el Cristo. 진짜 그리스도의 비밀을 누리는 사람이 없고요. Y no hay personas que disfrutan de este misterio de Jesús como el Cristo. 예수를 믿는데 어떻게 살아야 되는지 답이 없으니까 Y ellos creen en Jesús pero no saben cómo vivir. 주님 오실 재림에 관심이 없어요. Entonces no tienen interés en la venida del Señor. 진짜 복음에 관심이 없어요. No tienen interés en el verdadero evangelio. 주를 위해 사는데 관심이 Y 없다니. no tienen interés en vivir por el Señor. 이 세상만 보고 살아요. Solamente viven viviendo este mundo. 성경의 끝 El fin de la Biblia, 세계복음화. la evangelización mundial. 그죠? 나와 오늘을 위해 사는 게 아닙니다. No vivir por mí mismo, no vivir por el hoy, 주님의 뜻을 이루며 사는 거예요. sino verdaderamente una vida que vive por la voluntad del Señor. 이 근본적인 하나님의 말씀이 없는 모든 게 죄입니다. Y entonces el no tener esta palabra de Dios, fundamentalmente todo lo que hacemos en esto es pecado. 20분 정도 쉬었다가요. Vamos a descansar durante 20 minutos más o menos 12시 10분에 시작하겠습니다. y vamos a empezar a las 12:10 de nuevo. 수고하셨습니다. Muchas gracias.